hilot Binisaya. Kung nangita mo manghilot tayo Bisaya dia, i-PM lang si Ramonito Kanyete o Rams TV. Dugay na gid mi nangitag manghilot tayo ng Bisaya. Karon pa gid mi kakita. Kay puros na massage ning kabadbaran wa nay Wa nay Binisaya. Message lang kay para ma-schedulean. Ug gusto pod mo og Bintusa, diri gyapon. Masa pa may line service nimo, sir? Hilot massage therapy ang tirada, pwede ko manghilot og tuhod pa imong sa tuod. Oo. Bintusa, napoy tuob. Tuob hilot with Bintusa. Tuob hilot with Bintusa. Okay, hilot na siya kay